What is up guys? So, karong adlaw di ta magdulag horror game no. So atong duaon karon is kani dapat mo ni ang duaon sa mga engineer sa DPWH no kanang sa mga flood control project kay from kay baw sila ba. So mo day ni ang drain simulator. So, testingan nato. Tara, let's go na. Wala na paligoy-ligoy pa, pre. New game ta. Kay akong gitry ag giset ang settings para dili siya lagi no direta sa bag-o. Tutorial, let's go. Giset na akong settings na kay pagtaas kay emong graphics ma'am magkaigit akong computer kay grabe ka demanding kay guan nga game kay nindot magug P6 ang iyang tubig gud murag realistic ba. Pero lagi pod luoy kay emong computer kay murag mabuang loading meshes. Watan nga ato guys. Makahuwat manggurutan na okay ra. Nana nag-ulan nagsugod. Okay. Okay ba? Let's go. Grabe po na nga flash oy. Lagi nagbaha na. Na. Landslide by kuan ito ko ni sa to ha. Hala, nagbaha na. So kita na siya maningkamot tag unsa ang pagkuan sa tong lugar. Drain simulator. So ako na gwapuhan ako tatay. Nagbaha na gyud. Mo ni mga balay sa kuan. Ako utrohon gyapon graphics guys. Mura grabe gyapon ka kusog guys graphics. Video graphics i-medium ra nato no kay murag kaigit gyud ang computer. Maluoy pud na sila. Nagbaha na oy. Nagbagyo pa gyud unsa na pagkuan ani. Wait, utron settings ha. Sorry kayo ha. Video na ba brightness ani ma'am? May na lang ba? Hayag pud gamay. Apply daw. Tapos game. Always sunny. Always day on. Always sunny. Tool hints on. Time challenge off. Aragoro no. Okay na. Oh, hayag na. Let's go. Na mo gini duwa. Uy. Mo ni nga duwa kinahanglan duwaon sa mga engineer sa kan open the map. So mo ni mapa ma'am. Siguro ang mga pula mo ni ang mga laom. Nalagi skilled upper left deep water storm drain tools location flood broken pipe. Okay. Pick up the rocket. Ang rocket para. Dapat ay music. Okay, natin rocket. Sa tong buhaton ani search for the storm drain in this area. Nindot kay graphics yun ang kuan nindot kay kuan ba. Asa mo ni ang drain? I-rake na to kay inani dapat ang buhaton ha. Mga engineer sa DPWH or mga ilang maintenance group. Muna buhaton niyo ma'am para di magbaha kay atong mga drain na puno nagbasura. Napaay. Okay, handa na to. Pero manigtai. Yes sir. Diba? Nice kawan. Apa yung mga dahon na bilid? Amang isa. Dere. Ano pa? Unsa man ni? Find the big drain. Hold secondary action button to scrape from the shrub. Keep scraping until you see bubbles or leaf floats up. Okay. Okay. So, i-scrape lang yun nato, para matanggal. Napa. Okay na. Diba? Na-drain na, ma'am. Ano na ito ba? It's draining na. Okay. Open map. Hama ko maad to. The red regions on the heat map define where the water needs to be removed. Okay, go to the backyard.
pasagdan sa nato dem hubas sara na. Naunsa niya tong backyard, ma'am? Go to the backyard. Tapos turn on the power. Dire. Ang flashlight na ako, be. Para. On the power. On the power. Iskot. Nara. Tapos, pick up the wrench. Narang wrench. Nahug akong Rocky. Okay. Pick up my Rocky. So, repair. I-hold primary to... Okay. E. Ah, inana. E. Inana. 2. Woo! Okay. E. Mana? Ayos na. Pick up the sight light. Hamang sight light. Pati sa atong basement, nagbaha. Nahulog. Okay. Kahuman, ibutang daw diri ang light. Okay. Kahuman, turn on the sight light. Whoa! Pick up the shovel and look at the shovel in the rack. Hamang shovel. Shovel? Nara. Kahuman. Kani idig na to ni. To. Maghimo tag kanal, ma'am. Nindot ni kay adto na to sa tong silingan ang atong tubig, no. Very good. Alaha dong. Kamot dong. Okay, very good. Sige, kabutan pa itong kilid para hinlog agi. Okay, nag-gray na. Kani hinloan nato ning nga side. Para faster flowing atong tubig, ma'am. Tapos may pag-i-hire ko ninyo DPWH. Di pa mabahaan, ma'am, akong lugar. Okay. Kahuman, pick up the bucket, second direction to scoop water, and primary to dump water. So, kani, pick up the bucket. Pag magkabo, okay. Yabo. Wow! Pick it up. Yabo. Scan the remaining water to use the scan action to find the remaining water tab. So makita nato no mga remaining water. Pick that up. Na-cross out ng backyard. Okay na. Pick up the pump. So natay pump, ma'am. Water pump man eh. Okay. Natay water pump. Nahug na po itong gamit. Pick up. Okay. Kahuman, place the pump in the water. Diri ba? Pagkahuman, bring the hose outside. So ibutang na to diri. Place the end of the hose outside. Human na. Tapos, ano naman to? Nara. Pick it up. Diha. Pick up the generator. Hamang generator. Tara. Natay generator. Isog kay kaya na tong generator. Diri ibutang. Kahuman. Activate generator. Kani. Kuwao na to. Haman ako i-connect. Activate the pump. Diri ba? Okay na to. Activate pump. Wow! Sheesh! Ma'am, i-hire na ko ninyo, be. Di ba? Unclog the big drain again. Man ako. Unsa man ni? Asa ha? Unclog the big drain. So kanto gaina i-rake na to. Daki na pa'y tubig, mahumanay na to ang kuan. Hey! Water level overall. Huwag sa mako diri. Pick up the squeegee in the meantime, let's clean up the remaining water on the streets. So, kani. Okay.
So saan nato? Atong ituklod. Be? Wa man. Okay ba sa buhaton, ma'am? Wala man. Okay na maguro na diha. Grab the water vacuum and use it to clear the rest of the water in the basement quicker. Ah, so natay vacuum pag yun. Daghana na ito'y gamit, uy. Sa basement daw. Oh. Remove all the remaining water from the area to finish the level using the vacuum and squeegee. Piskot, giabura po nato dire. Right click dahil para iabo. Okay, sorry ha. Ah. May squeegee dire. Sabi ni squeegee, ma'am. Ah, yan na rin siya. Ituklod na tong tubig pa tong dito. Wow! Oh. Bug, suyo pa. Ano tong vacuum na ako? Oh. Ako na, higupon tanan. Higo pa, bay. Ana, bay, para muuga na, bay. Water level overall. Gamay na lang jud kayo. Charo, di pa ni mauga. Vacuum full, dump all water. Dump it, Jonathan. Boom. Wala na ba? Naawag yapon? Grabe, wag yapon na hubas. Di-vacuum lagi na ako tanan. Ay, human naman daw ang basement daw. Kani pick up na yan to. Yan tong generator. Pick up na to generator. Ang kani siguro. Oh, ito Claude. Adto na sa neighbors. Go neighbors. Yay! Great job. Okay. Select missions, equipment, and get missions within. So muna ni ma'am magtrabaho. In flood-related oddities, a major suburban street has somehow been completely drained. No city crew, no paperwork, just gone. Pizza. Locals report seeing some guy wandering around with a plunger on his belt. Mysterious. Kita man na, ma'am. Also, one garden in the area was discreetly drained into the neighbor's yard through a gap in a fence that, according to several chatty residents, was supposed to be fixed months ago. Coincidence? Spite? An elaborate passive-aggressive art piece? Oh, napay pina-outro. Sa may buhat. May buhaton na nako. Ah, so kani, mga tutorial. So kanina po ang trabahoon, ma'am. Kasi may dalon na ako. Pump. Tanggalo na ito ng wrench guro, no? Canal to pipe water into flood cafe. Di na ako kinang nag-bucket. Shovel, kinanglan ako squeegee. Power cord. Pump, generator. Inflatable barrier. I-appeal lang po nito ang bukit, ma'am. O ganing maram guro ni. Start mission.
Sige daw. Makalingaw lagi nga duwa lagi. Kani kay maka-bright, ma'am. Midtown Market. Use the nearby river to get rid of the water quicker. So gamito na tong suba, ma'am. Okay, para ma-drain ang tubig. Okay. Management. We're gonna see. Na. Wake up. Uy, nara itong mga gamit. So, atong unahon ang shovel. Pick up the shovel. Sunod ang rocky. Piskot ba gina, shovel, rookie. Tapos wrench. Kanisa, pick up, squeegee, tools, 6 7 power cord, 8 kay 9 ang inflatable. Okay. So say buhaton na tuon na mo ni ma'am nagbaha. Okay. So ako ang engineer ani, mo ni ang suba. Okay, use the rubber. Ay dali ra ni. Kibaw na ko ani. Be, mapa daw. Bakali ra may problema. Na mabara tubig dire. Ay napadiri. Holy. Hala. Wake up. Uy, nara itong mga gamit. So, atong unahon ang shovel. So, say buhaton na tuon na mo ni ma'am nagbaha. Okay. So, ako ang engineer ani, mo ni ang suba. Okay, use the rubber. Ay, dali ra ni. Kibaw na ko ani. Be, mapa daw. Bakali ra may problema. Na mabara tubig dire. Ay, napadiri. Holy. Hala. No, nagbaha naman ni oy. Holy. So atong buhaton ani game plan, guys. Kay nagbaha magid direng dapitan oh. Ay naman mga drain dire oh. Naha nato ning mga drain. Okay, draining. Oh, di ba? Ako na bahala, guys. Di gid mo mabahaan. Daghan may kay drain dire ah. Kada side man ay kinaa oh. Sus kaminos. Ako na mabahala sa flood control, ma'am. Di na gid mo balaka nara oh. Sus. Draining. Tapon na dire. Haman to. Nara oh. Okay. Basic. Napay duha ay. Okay. Napapoy duha dire. Ay isa. Di na maglisod-lisod, ma'am. Ako na. Ambi na yung mga milyones, be. Kaya ako na magtrabaho na yung drainage, ma'am. Para yung bahaan. Puri gaba ng inyong kuan, no? Nagbaha taon. Kaluoy. Naluoyas tindahan, no? Nabahaan yung mga tindahan nila, ma'am. Nagbutang pag wet floor ng signage. Okay na, biyaan sa manako dire, no? Balikan na nako. Ate manon sa nako ang diri. Napagay diri, oh. Ubos magado ang kani diri. Bot nga natog pump it up. Ibutang na to sa pinaka lowest point. Tapos ang hose diri. I'm glad you stay at the beautiful fun. Take my day. I'm glad you stay at the beautiful fun. Take my day. Take my day. Oh, ho, ho. Activating the water supply. Madrain na siya, man. Dali na. Be, ang mapa. Pa man. Napadiri. May kadalan na akong squeegee. Squeegee. Go, water, go. Go, water, go. Go, water, go. Oh, ho. Last tuklod. Very nice. Very, very nice. Naman na yung vacuum po di ay. 3. Oh. Sharaw di mo uga, ma'am.
Di-vacuum na ang tubig. I-dump na to dire. Boom, panot. Mahubasay na da, okay na. Ang dire unsa na balita dire, ma'am? Na-drain na gyud, gamay na lang kuwang. Kuan na ako ni kani kuan na tong pala. Kuan na ni vacuumon, madaan naman ig vacuum. Gamay na malang good ni. Yabo din dire. Dump the water. Kani kuan na nako ni kay kaso gasolina. Mahal bang gasolina ron? Ang kanina lang dire nga tubig, ma'am. Ang generator ibutang nato dire sa uga. Tapos where's the pump? Ibutang na tong pump na. So kani ato na lang ning ko ano no. Board. Ya, para mo drain ang tubig. Ana na lang. Mo drain na magyapon na da. Ya dito spikas, bala na sila da. Na di ba? Mubas lagi na siya. Isar pud kabuk atong pump oy. Kani be ato ning ato manon lang pud. Tong buhaton ani i-vacuum mo na lang. Dali aram guri ma-vacuum. Puno na. I-dump lang nato dire. Di ba ana ra? Isa po ni kabalde ba? Doon ko na to diha. Okay, hinlo na. Okay na nga area. Gadagan gihapon no. Dire. Ang dire nga side wala naman ay gin. Ato lang pud ning i-vacuum na lang pud. Ayo i-rake ma'am, i-vacuum ma'am, dili i-rake ha. Tapos atong i-dump dire ah. Dire na magyapon na padong. Daghan pa gid dire ba? Magyapon na nahubas, grabe na ba? Hala na pa diri ma'am, apilon ko din nato. Oh my god. Kung napaghihapon. Kani gamitan nato ni direct pump, ma'am. Mag-pump up the gem, Napagyapoy tubig dire. Mukha. Ana dire. Wala na nagsiga-siga na ang ano. Lugay po kay kadren ni oy. Dire data na to. My goodness. Na, para dito pa doon ang tubig. Man, ma'am. Mana daw. Okay na. Kuha na to ni. Butang na to diri kay nabuang na ni diri. Where's the pump? Pump up the gem. Pump it up. Na. Abot ba tong hose diri ah? Ayay ka. Hose. Diya na lang. Wirings. Okay, we're draining again. Charo, di pa na mahuman. I-rake na. Patakar mag-rake tohan. Big ba? Gamay na lang, okay na oh. Uy. Saan po ni Dere? CR. Mabrihan. Okay na, luoy mga nabahaan dere ba, oh? Okay na, nahubas naman. Tuklod tubig.
di ba? Wa tayo natuklod nga tubig, ma'am. I-drain na pre, dugaya po ni mo ka-drain, oy. Ako na lang mano-mano, ano eh. Gamay naman lang po. Ah, grabe nga tubig. Ay, napagyapon der eh. Hala, anong puno? Ay. Marugwaon gina akong pump sa kadali. Naman ay, diri ba ito gradi mahubas-hubas, ma'am? Diri na lang dapit ipalik ko. Grana pa man ay daan ay. Binuang man eh. Kaabot bas generator, abot. Napa man ay diri man ito gradi mahubas ang buang. Ano pa man? Hindi naunsa naman eh. Hala, nabasa akong generator. Biskot, nabasa akong generator. Maguba tao na, ma'am. Okay na? Okay na, bantog ra. Nabuang ng tubig. Importante, mahubas ang idari. Wow! Ubas sa maguro niyo eh. Grabe po. Okay, human ang cafe. Okay na ni, mahawa na may dire. Kanina lang, ma'am. Kuhaan ako ng generator na ako. Andito na lang po. Last na may. Gamay naman lang oh. Water level. Duhan na lang ka bar. Ang atong gameplay ani. Diha ng generator. Ang pump kay. Dire. Tapos. Dire pa do ang hose, ma'am. Tapos cord. Tapos drain. Diha ara na kay paspas man lang o drain. Mo naman na natong problema. Diba? Ang kanina lang hubasuno na lang. Sitting area clear, center clear. Ang dire pahubason na lang ni. Ang squeegee na ko ba. Adto nang tanang tubig dito para hubas dayon. Oh, basic. Okay na ni dire. Nahugaw na po ang drain by. Na nag-clog na po to eh. Lugay kita ni mahuman. Piskot ba ni oy? Okay. Yun na, para mahuman na to. Uy. 5-hour job man ni taon. Human na yun ah. Human na, yes, human na. Ang pag-drain na lang kung ano na problemaho na to. God. Ay, nabubalik pa na didugsak ka. Oy, thank you. Nahuman ra gyud, ma'am. Whew. Sheesh. So diri sa takutob guys no, og nag-enjoy mo ani nga video. Pag-comment mo gusto mo part 2 kaya itong buhatan kaya nalingaw pug ani nga duwa. So marote guys. I love you all. See you sa next video. Bye-bye.